Tiprasam saya tabuk bo tini biali kagai malaya kho jora thango jora faisha payo phia bo dina furuke nukongni borok khoroksa phano kajagai tongai manya lokora bo dioi mantri MLA MDC sinaboi rohol laijawo phia kami amsani lokorok tabuk bo tini jorawo nukongbo tui gerei belaino tini bialo klalai matongkho omahekano lasima singsa koktoma kasawai phaika socialist malni lokorok belaino tini bialo salbrumno klalai tongmabai malkhong thanglaisu lamao tui hini jirik laiei para amsani joto burui bodollok lama kasulaika paithago para amsani lokorok tamkok saka khanaoinaidi kok awai TV chini mangpliwo Kocotis mai, kai saipa jeneng kana, kai borok department bos kau kan, samung tu coli tongo, hai kono ler kata, ler mani tabuk, seng borok no ongko kau kan jek 24 घंटा ni bising, seng omong no ঠিক khai nai, hai kai seng ang personally ma khai nai kana, kai tamo progress tamo putih ongka seng nai, tarpore to kosi ka borok, tabuk ang khai nai kaisa, sari ko khai nai, khai progress bahai. Naik ini. 4 घंटा का 4 घंटा. Baik. Mau kai 36 mal hijaw mo ya kami tidak boleh andar apa ini. Mau thangnai 3-4 din sora noi tino oroni je pam motor. Isini motor nokto mani gore bro. Lebar nahare mekanik nahare klaiman gore bataisa mesin. Ramai dia klaiman gore bo mesin dai fuse ganjo. Fuse mani karone 3-4 दिन जो तैनि बाय खूब समस्या म पारान बरो मैं साइमनो तिनि तैनि ब्लेम करियो जे एक्चुअली बकाय साइमनो तैनि को करियो बबो अवस्था बरनि तिनि गोबां लुखुंनि तिनि बुरि जोसा जलाबो सारा का तैनि जुंगाल बाय तिनि लामा आसुनो नाका बरक लामा आसुनि प्राय 4 घंटा मतन लामा ब्लॉकेट हेमेन बरे तिनि बीसीएम साइड बसको जे सकांनो तिनि साइड दङो तेरो तिनि एसडि साइड दङो जों अरनि जे लामा कासने ब्लॉकेट थानाय रग कक सालायका बरक कबरि काजे जोङो अन्डर बके मेसिन जेतो ताक फ्रामै दङ मा जोङो कम्पकिं एफोर जोङो 24 घन्टा बन समय रे जों 24 घन्टा मेसिन न जोङा मेसिन न काफे फ्रामै थाबाना दै चाइ दङनाय गाबोनि जे रानिं न जों तिनि जे अर दैमा yang दने लुकुरनो बसों टैंकार बाय हेको दै उबा तिनि गाड़ी बाय नि सेन्टको दै लांगै बरनो जों नगो जे मानसा जतो नगो सबैने आको क्या नाका 10 परिवार 5 परिवार अब जमा खालायै जों दैनि बागै व्यवस्था खायनाय नि बरक पौरि माने करे रोड याकाता ना दिसों आं खानामु जों बेस करे तिन मा आख्र मुरा एलाका तिन म मंगिया गामि ब्लक ने आन्दार मखलै दिया हाइ बिसि आख्र मुरा हाइ बिसि नुनाफोर हाइ बिसि काग्रा फराय बिसि बेलाय दैनि जुंगा ओ दैनि बागैनो जों बिसिनि बागर सिनि बरक कष्ट मा दं आबन बागै जों दैनो न जोतनलाय बाबु इशु बदनि वानसु जों दैनि बागै या प्रिपार अगलाय सिनि MDC सारू फलबो अतैनो पिसि इम्पोर्टेन्ट मार नै नाइ त मनु हुइ दं बरो हाबुं हाथाय पाका गै जों दै बरो माइनिया बजागा दै फुसनो नां आरो दै मा फुसो नै हिनि जों थानाय सिंचाइ दिन सिगां जों अरो बिदा उंको सरि DWS अफिस हाबो जों अतैनि जों दाला कक सालायजा सालायमोन बिसिं दिनो दाबो जों बिया जागाव दैनि बिया अख्लाय दं आरो जों दैनिनान बगैबो कगै खबरो आबै खलै जों दाबो साबुं ताङै दङ अरो दिनि जे काखने रंनो बा हामबै मारि होताय माले गुरै इंगांगाय जों दिनै सामुं आन्दोलन खायनाय निगामनो मा खायखो बर' हायबन बर' सालेमानि बिसिंते बर' बुजिनाय बर' बा बुजिमान बिसिंते बर' दिनै रोड ब्लक खायनाय यागा কইতাছে দীর্ঘ প্রায় 7 দিন যাবত তো এই বিষয় নিয়ে আপনারা DWS দপ্তর এখন পর্যন্ত কি ভূমিকা নিয়েছেন স্যার কমপ্লেন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসলে আমাদের যে মেইনটেনেন্স টিমটা কাজ করেছে কাজ করার পরে আমরা এই মেশিনটা তুলে আবার ঠিক করে লোয়ারিংও করেছিল কিন্তু লোডিং করার পরে 5-10 মিনিট চলার পরে মেশিনটা আবার বান হয়ে গেছে যার কারণে মেশিনটা আবার ঠিক করতে লাগতেছে এখনো মেশিনে ঠিক করার কাজ চলছে স্যার এই মেশিন ছাড়া অল্টারনেটিভ কোনো ব্যবস্থা পানীয় জলের ব্যবস্থা আমাদের ট্যাঙ্কার অলরেডি রেডি আছে কিন্তু এখন গ্রামবাসীদের ডিমান্ড হচ্ছে প্রত্যেক বাড়িতেই
জল নিয়ে যাওয়া, কিন্তু আমাদের যে ট্যাঙ্কারের যে গাড়ি, সে তো গাড়ির তো রাস্তা থাকতে হবে না, যার কারণে আমাদের কিছু প্রবলেম হচ্ছে। বাড়ি বাড়ি পৌঁছাইয়ে দেওয়াটা আমাদের পক্ষে কিছু অসুবিধা হচ্ছে আর কি। স্যার কাইসা মেশিন যে খেপানাनै ওয়ান উইক গেখাইবা 7 টাকা সার দङ না টাইম না মতো 7 টাকাইसा बर' सागा थिग एक्जेक्ट 7 टाकाइसा कोनो, किन्तु जों बर'नि कल माहामानि लगे लगे जों एटेम्प खालायगा 30 टाका 30 सानानबो समायनांगौ आउन परे थिग खालायगा आउन परे तैसे जों दाखा आबुन परे दामन परे तैसे प्रब्लेम काटा बान काटा आबुनि कारणे ताबुक जों ताबुक तैसे ताबुकबो सामु चलिनो दङ। खाख्लायाव जों अनेक बोखाबोन साइड दङ जों लम्बि दिनि केस इंयाखाय खानानि बिसिं हायमाननानै आबुक जों साइड दङ। लोकरनि खुबि कक त जतखन पर्यन्त पार्मानेन्ट सल्युसन उया साबर कुछ तुलिया रोड नि आबो तो बरक साइन मानो बरक नि कस्ट आबो बुझियो ठीक न, किन्तु बरक नि थाने बां अकल ना हबान खायो माने रिक्वेस्ट खायो जे अरक मोहायके तंमानि स्लाय जोंबो नरक न 100% साइटोबै दङ दैमानानि ओंखाय ताबो अ मेसिनि दिनि जे तांमोनि जों टेंकारबो जे जागाव गारि थां आजर जागा जों सिनटेक्स बेरे वइ दैरिनाय दिनि सालजाबा ना सालजा किसा कस्ट मा खायनि आबो कक सामायगा गगर गज गसि बर गसि ताबो जरा तो बरक गसिया लाइन दङ गसिया कथा जों बरन